sa question and answer. Gusto ni Padre nga kamugyod ang mangutana. Dili scripted. Okay, dinita sa murag naigi hatag nga unsa man ni? Chimay hatag ani. Ikaw no? So ang imong pangutana naa ani part ani. Sugot ta, Brad? Mayong buntag ka natong tanan. Nakoy kwintas nga pinalit gikan sa gawas 20K carats or pesos. Ang kwintas ion shield nga pangalan para dili matakdan og sakit. Naapod ko'y bracelet tag 6K. Gisuloob na ko kay pampahilti Lucky Charms ba ni? So kung ang intention ana para mo manipulate og positive og negative energy, sa una ingkantong itom og ingkantong puti pa man to. So karon kay na scientific na ni mga panuway, positive og negative energy na ayon pa gani ang term sa uban, di ba? Mao na kay yes, Brad. mga kana siya nabilong siya sa New Age, bisag unsa pa na siya kamahal occult yun na siya, mao na nga kana siya makadili yun na makatabang siya, aside nga makasata, doorway yun na siya sa evil spirit, kay walay positive og negative energy, mga yawa na tanan ng mga espirituha nga mukapyot nimo, kay kanagong energy, konsepto na siya sa pungsoy, no nga nako na mingon bitaw ng mga pungsoy expert nga ibutang ni nga tanom ani nga imong tubag ay imong sud sa balay kay mo soyop ni positive energy, mo attract ni siya swerte o kini siya nga klase sa tanom angin mo ibutang ani ang arrangement ingon ani ingon ana kay malas kuno o swerte. So kanang swerte og malas New Age man na siya nga mindset. So mao na siya nga daghan na gyud kayo mig mga na experience ana kanang mga kanang bitawng unsa pa na nga bracelet bro Leo nga kanang murag magnet bitaw mga magnets and crystals na belong na siya sa New Age. So ikaw ang mo decide ana kung imo ba nang i-surrender o dili. Kay daghan ra bang moingon nga mahal manggod pero bisap unsa pa na ka mahal demonic na siya. Mao na ito ba? Okay, klaro kayo to ha. Bisag unsa ka mahal demonic. Okay, yang follow up nga pangutana Brad. Ang amahan sa akong mga anak, gibali, yan yung bana. Babaero. O, yung bana? Ang amahan sa akong mga anak, babaero. Ang akong anak na ay usa nga babaero. Nag-ilis-ilis og uyab, buralag nag-ilis og t-shirt. Kung may akong buhaton, Brad, aron dili siya mapariho sa iyang amahan. So actually, lisod jud kayo na sa usa ka inahan nga iyang i-mold ang iyang anak kung ang iyang bana nga mo'y head sa pamilya, dili maayong ehemplo. Mao na nga, dili gyud na malikayan nga naadoy mga anak nga posible nga mosunod sa yapak sa iyang amahan. So ang inyo yung mahimo ana nga una, liguna imong kaugalingon nga bisag unsay mahitabo dili kamawa sa imong maayong pangisip kay usahay makonsume ka sa imong kasuko basig imong tunglohon ang imong anak makalimot ka nga imo ng anak kay wa na mosunod sa kabuton sa Ginoo mo na unya iampo gyud kinig yung pagampo paghalad og pagampo og sakripisyo para sa conversion sa imong bana og mga anak dako jud kayo nagkahimuan kay ngano man ang example ana si Santa Monica. Ang iyang bana si Patricio, palahubog, kulatado siya. Pagano ba yun? Pagano. Unya, ang iyang anak nga si Agustin, palahubog, talimaje, ug naapay siyabo atong panahon mo siyabo gito si Agustin. Unsay gibuhat ni Santa Monica. Kara adlaw gaampo, sud sa 18 ka tuig, gaampo para sa kabaguhan siyang bana.
og mga anak. Unang nabag-o ang iyang bana nga si Patricio, sunod nga nakabig ang iyang anak nga si Agustin, nahimong pare, nahimong obispo, nahimong santos sa simbahang Katoliko. So mao na nga ang pag-ampo sa usa ka inahan, inubanan ang mga luha, dunggon na sa Ginoo. Mao na ito ba? Okay, dugang pangutana, Brad. Matud pa din ni Brad, nakauyab akong anak. Matud pa sa mga katigulangan, parinti ni sila. Sala ba ni Brad, nag-live-in na ra ba sila karon? Yes, sala gyud ang pag-live-in. Ngano man kay ang pakighilawas nga way kasal, sala gyud na mag-live-in mamo o dili, basta dunay sexual intercourse nga nahitabo outside marriage, sana. So unsa may giingon sa Biblia? 1 Corinto kapitulo 7, bersikulo 2. Aron paglikay sa sala sa pakighilawas, gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mga sawa ug ang babay mamana. So kinahanglan zong kaslon. Doon kasal nga mahitabo. Aron paglikay sa sala sa pakighilawas, outside marriage, gawas sa kaminyoon. Ang laing term ana, fornication. Pagtatalik na walang kasal. Sana, gagalipin man. Unya karon, kung pananglit, ang ilang pagkaparyente, duol pa, first degree, second degree, yung samot, kabugat ang sa. Kay impediment man na sa kasal, nga dili do pwede ang mga close relative kaslon. Pero kung kanang atong kwintada, bitaw nga kinaraang kwintada nga igagaw og tagutlo, ialaw na nato nga pwede na makasal. Matagaan na sila dispensation, kay layo-layo naman na. Pero kanang duol pa kayo, dili na siya makasal. So muna ang tubag sa pangutana, nakasa ba? Yes, nakasa. Mao tubag. Okay, dugang pangutana, Brad, dako bang sala nga mamatay na lang akong mama o papa, pero nagbungol mi, wala ko nakapangayo og pasaylo. Yes, sa yun na siya kay ngano man, susala na siya, gitawag na siya sins against the virtue of love. Supak na to ang sugo sa Ginoo ba? Gani ningon si Kristo, pinakalisod nga sugo ni Kristo gyud, love your enemy. Higugmaa ang imong kaaway. Unya, imo pagyud nang suod sa pamilya nga gabungol, so nakasa katong panahona. Karon nga naka-realize ka, hinulsuli na og ikumpisal aron matangtang ka, aron matawag ato maluwas ka gikan sa pagkaulipon sa maong sala. Unya, iampo ang kalag sa namatay nimong mama o kinsa pa tong namatay, iampo kanunay iyang kalag nga inaot unta nga imo nang kuan sa Ginoo nga imo nang hinulsulan nga Lord, atong mga panahona naulipon pagyod ko sa garbo, naulipon pagyod ko sa pagbati nga mao nang wa ko kapasaylo, pero karon Lord ako na ning i-let go kay di ko gustong mamatay nga naa ako sa pagdumot nga gidumtan nimo patay na. No? Mao na nga i-let go na siya kay ngano man kay kun dili na to na i-let go, ang yawa maoy muulipon nato anang dapita. So muna hinulsulan, ikumpisal, malingkawas ta sa maong kahimtang. Mao nito bag. Okay, dugang pangutana, mga serious kay ilang pangutana karon. Mautod pa din Brad, kanang mga babae nga pa-advisean sa doktor nga mag-pills tungod sa PCOS or para mo-regulate ilang menstruation. Sala ba ni? Ang tubag dili. Actually, ang pills gyud, ang una gyud niyang purpose nganong gigama na siya para na siya kanang mga hormonal imbalance ba. Pero na-discover na siya sa siyensya nga pwede di siya himuong pang-abortion. Pwede siyang gamiton sa pag-prevent sa kinabuhi. Mao na nga kung ang purpose nimo sa paglamoy og pills kay di ka gustong manganak, mao na nga sa na siya. Pero kung gi-prescribe siya sa OB-GYN kay na kay PCOS, so dili siya dautan. Kay makatabang nagyud po na siya. Pero kung naman gani dili po tanan nga naay PCOS nga kanang matawag na to nga muuyon sila sa tablitas nga pills. Kay naay uban ana nga di katog kung mutumar sila pills bisan pag i-prescribe sa doktor na naay PCOS, mao na nga balik ka sa imong OB-GYN para tagaan kag laing tambal. Laing opsyon. So naay pamaagi, dili na siya dautan.
Pero kung ang imong intensyon gani pag-prevent sa kinabuhi, sa gyud na labi na gyud ning mga daga nga gapils. Ha? Mga daga gapils kano man kay na may uyab. Labi na gilumpong isang duha ka buok uyab puro siman, mga lumpungon ho ni arodi ko mubuntes, mao ni nga kanang magpils. Samot kada kong sa. Mao na itubag. Duhay sa ana fornication o kanang artificial contraceptive. Mao na tubag. Okay, follow up niyang pangutana bro. Matod pa niya, occult ba ng tuob, panghimulso, ug ang dili maligo kung naay menstruation? Naay ubang albularyo mo advice ani nga ang uban kay mao man kunoy naandan, mao na lang pug kunoy sundon. So kuan gyud na siya kana siya nga dili siya scientific ba kanang tuob bro. Batuob mga himulso kana siya divination gyud na. Nganong divination man? Tag na do nay demonyo nga naghatag og gahom sa paghatag og information. Divination, all forms of divination are to be rejected. 21:16 sa CCC. So kanang sa tawag aning himulsuhan ka, di na kinahanglag ultrasound, mahibawan imong sakit. Di ba? Buntis ka, himulsuhan, laki ni. Lupig pa ubigay ni. No? Laki ni. O diba? Nalupag man ni imong matres. Igo ra kag himulsuhan. Divination na siya. So kanang tuob, depende po sa tuob. So kanang tuob, ibutan tag inini tubig, butangan ni mog asin o kalabo, kay gisipon ka, steam ba, dili na siya dautan. Natural na siya nga remedy. Dili na magbukot ka og kuan ba kayo mawasan kasi mong gilanat din dautan. So kanang tuob nga nanay mga kamandyan, nanay mga tawas, nga nanay mga orasyon nga napakapin, dili maayo. Labi na nang naay gikagid. Nanay katul-katul ane. Muingon man tong albularyo nga nang laba man kag alas 12 sa udto anang imong kuan mo na nga mo nang gipikpik pa mao nang naay na gikagid ka ang imong buhaton magtuob kag tubig nga gikan anang imong banyo magkuha kag tulo ka bato unsa imo kunong pagpunit sa bato dili iagi og kamot ikumpiton og kahoy tulo ka bato mo to imong pabukawan ituob mawa na imong kagid tuo na tuo dapat lain nga klase ana brad so kanang dili maligo og giregla o ganahan mong mabakag hala adto kaligo. Imuha man ang choice maligo bakag di pero dili gyud na dautan nga maligo ka. So mo zo na ikuanan wala na siya scientific nga explanation nga mamatay kag maligo ka o gidugo ka o ganahan lagi kang mabakag ayaw kaligo. So mo na itubag.